Okay, let's get it on. Pau-Pau! Inside! Bang! Nice pass. 2 points. Zapata on the left side. 2 points, wala. In and out. Sergey, napakatulin. 1,000cc nga. 2 points. Tulin. Sergey, yung takbo natin, jogging kayo lang kay Sergey. Sergey. Ay, wala. West. Ayun. May gano'n naman pala eh. Ayaw gawin. Diaz. Oy! Lapas to Aizo. Wala. To Pau-Pau. Nice pass. Nagulat sa pass. Kala mo, no? Nice pass naman eh. To Wesley. Wesley Butata. Butata pero same ball. Right side, pump fake, traveling without passport. Illegal entry sa Philippine soil. Nahuli. Number 18, Pau-Pau. Setting up the play. Pau-Pau. To Aizo to the right side. Wala. Fast break opportunity. Lace. Wala. Kanya ulit. Yes, sir. Very good, 4-6. Push, push. Run, run. Bounce pass. Behind the back pass. Finding the shooter. Sayang ulit. What a hassle. All 6 to Pau-Pau. Ayaw depensan eh. Uy! Bullet pass. Uy! Binomba sa ere. To Pau-Pau. Yes, sir. 8-6. Posting up. May kasamang foul. 8-6. Tinapon, Ayala. Dire-diretso to Diaz. To the left side. Wala, kabigan na Ayala. Nagpapadali. Now, let's have it to Wesley. For 3, wala. Rebound to Biglan to number 29. Using the power, Aizo. Aizo to 1,000cc. Makatulis kay Malamo. 1,000cc. Papa. 2 points. Wala. 2,000cc. Yes, sir. 10-6. Lagyan nga natin ng music para ganahan kayo. 3. Wala. Ayan na, 1,000cc. Number 30. To Pau-Pau. Aberoy. Yes, sir. Muntikan ka naman 3 seconds. Montek. Oy, kapitan. Perimeter, wala. Nice one. Sergey recovers the ball. Pump fake, inside.
kay Wesley. Left side ang bola. Sa right side ni Rep ang bola. Yan. Right side ka. Right side ang bola. Tupaw, nagmamadali. Process over. Number 29. Spins, wow! My goodness, 14-8. Pau-pau, lapas pa, pero oy, behind the back pass, pero nadulas, sayang. Middle shot, was instead, yes sir. 10-14. Stops to Aberoy, yes sir. 16-10. Next time, ano tayo, man-to-man. Man-to-man gaming tayo next time, ha? Para maganda din laro natin. Oy! Kala mo, ha? Konti kumikot eh. Hey! 1 point. 17-10. 17-10. 2 points! Lista mo na. 17-12. Kalupihan siya. Uy! Wida! Ay! Trying to control the ball. Pero madulas ang bula. Sinukong na naman ang sakit. Kalupihan shot yan. Ano, kulit ka, maigi naman. Wala sa kakata. 2 points. Kitang-kita ka na naman sa camera. Ay, so! Inamat! Taas kumalon. Tiyore yan eh. 3! Pwes, di pumapatol sa bata. Oy, tama na lolo. All 17. Pinakalolo si Wesley. Wala, all. Sabihin ko, walang picture eh. Pinicture ako ng 5. ISO! There's a foul. Two points. No good for first throw. Nice shot for second throw. Fast break opportunity. Wala. 1,000 cc is there. Aberoy on the left side. Pau for 3. Wala. Kapikan. Same ball. Same ball. Three, no good.
Ayan na, nagmamadali. Huli ka, mas matulin yun. 3 point. Wala. Kanila ulit. Tapigan. Kaya na sila iso. Diretso. Yes, sir. Change score. 2017. Uy, ganda. Pang NBA yung picture mo ah. Personalan ah. Personalan laban nyo ah. Pau-pau. Pusing ka po. Hinapak, kala mo ha. 1920. Oy! Yung Singamani! Wala. Mautak si Sergi. Number 30. Drapas. Ayun. Inukot na naman. 21-20. Sa bata, no lumpas. Wesley. Bam! 22-21. Ang galing ni Hapon ngayon ha. Para nag-training si Hapon ngayon ha. Nakakahulog ng mga teardrop. 23-22. Huli ka! Bilis mo din ha. Last 8 minutes. Uy, sayang. Number 30. Uy! Tinira na lang. Gerald, tumaw-paw. Inside, yes sir. 24-23. Bam! 26-24. Next time gawin natin man-to-man. Sa lahat ng games natin man-to-man na. Para mapagod talaga. 3 points. Yung hindi mag-man-to-man, labas. Ewan ko lang kung di kayo pumayo. 5 minutes pa lang, wala na. Gawin natin yan. Para masanay. Oy! 29-26. Sir Jay! Si Sir Jay lumilutang. Ayan o. Rating na Sabrina shoes. Wesley, 2 points. 31-26. Last 7 minutes. Pagod talaga kayo. So ISO, jumper. Ganda ng soft touch na yung ISO ha. Oh, very good. 28-31. ISO ha. Para makaisa tayo sa Jets Liga naman. Si Pascual, hindi natin nasali. Wesley. Ayan na si Gerald. Wala, Gerald. Konting post. Ayan na. Yes, sir. 33-28. Pau! Man! 30-33.
Fast break opportunity. 3-point. Wala. Inside. Foul. Counted. 35-30. Bolo shot. Kanya ulit. Wow. 3 points. No good. Tapikan. Ayan na. Kanya ulit, oh. Wala. Rebound. Same ball. ISO. Yes, sir. Dapat ganyan. Ganda ng nilalaro ni ISO ngayon. 35-32. Dapat din, bantayan mo, Kir, eh. Mamaya, ha? Para pawisan talaga. Ah! Pabaw! 34-35. ISO! Ang linaw ng mata. Lipat na naman! Sayang ISO. Oy! 37-34. Lumilipad na rin, ah. Oh. Oy! 34-37. Hey! May pass! Kaso wala. Love pass. 36-37. 37-36. Tapusin nyo na. Last 3 minutes, 40 seconds. Uy! Shot yan! Perimeter! Wala! Sino sa kayo? Ang huli!